এসগোফোর্ড একাডেমি উদালগুড়ি এসগোফোর্ড একাডেমি উদালগুড়ি আজি 14 তারিখে ভারত র্যালি এসগোফোর্ড একাডেমি উদালগুড়ি घर घर तिरंगा हर हर तिरंगा हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा एसगोफोर्ड एकेडमी हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा on the occasion of 78th Independence Day on or before 14 and today is 14 August.